Dan digitalisasi tidak hanya memberikan berbagai kemudahan, tapi juga membawa perubahan dalam tatanan kehidupan kita. Jutaan masyarakat dunia kini sangat bergantung pada teknologi digital, termasuk di Indonesia. Tentu saja tidak hanya sebagai penunjang, teknologi kini juga bahkan menjadi platform utama dalam sektor bisnis misalnya, ekonomi hingga transportasi. Namun pesatnya perkembangan teknologi ini belum didukung dengan regulasi serta strategi dan pengamanan yang mumpuni. Akibatnya sejumlah kendala dan resiko juga harus dihadapi. Lalu, apakah dunia termasuk Indonesia sudah siap dengan revolusi digital? Kita akan membahas dalam Insight kali ini bersama saya, Desi Anwar. Ya, teknologi dan digitalisasi tidak hanya membawa perubahan, tapi juga menimbulkan kejutan pada tatanan global. Internet adalah salah satu bentuk teknologi yang membawa perubahan, bahkan revolusi, tapi juga potensi ekonomi yang besar. Di kawasan Asia Tenggara, potensi ekonomi dari internet itu bahkan diperkirakan mencapai ratusan miliar dolar. Asia Tenggara merupakan kawasan dengan pertumbuhan pengguna internet terbesar di dunia. Dari pengguna internet saat ini yang berjumlah 260 juta, pada 2020 jumlahnya diproyeksikan akan mencapai 480 juta orang dengan pertumbuhan sekitar 3,8 juta pengguna per bulan. Menurut riset yang dilakukan oleh Google dan Temasek, Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan pengguna internet terbesar di Asia Tenggara, dari 92 juta pada 2015 menjadi sekitar 215 juta pada 2020. Hal ini berdampak pada meningkatnya potensi ekonomi berbasis internet di kawasan Asia Tenggara. Potensi ekonomi dari internet bahkan diperkirakan mencapai 200 miliar dolar Amerika pada 2025. Potensi ini mencakup 6 negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Peningkatan ini dipicu oleh pertumbuhan pasar perdagangan online, media online, serta bisnis perjalanan dan penginapan online. Tingginya potensi turut dipicu oleh sejumlah faktor yang terdapat di kawasan Asia Tenggara. Antara lain, jumlah populasi penduduk berusia di bawah 40 tahun yang mencapai 70%, serta cepatnya pertumbuhan masyarakat kelas menengah di kawasan ini. Untuk meraih potensi ekonomi yang begitu besar, negara-negara di kawasan Asia Tenggara harus mempersiapkan sejumlah sektor, antara lain sumber daya manusia yang berwawasan digital, investasi dan pendanaan, serta infrastruktur internet yang memadai. Grafiardi Kresnantyo, CNN Indonesia. Ya, sejumlah negara telah berinisiatif serta menjadikan teknologi sebagai prioritas. Nah, salah satunya adalah Denmark yang baru saja menunjuk duta besar khusus di bidang teknologi. Nah, sejauh mana pengaruh teknologi terhadap aspek kehidupan dan bagaimana strategi dalam mengembangkan teknologi? Kita akan membahasnya bersama duta besar Denmark untuk Indonesia dan ASEAN, Kasper Klinge. Hello, Kasper. Hello. It's good to have you here. Thank you very much for having me. In Indonesia and recently, Denmark, and this is, I think it's very interesting because when we talk about digital, it's now very much part of our life. This is the first thing that we do in the morning, check our smart gadget, and before we go to bed, we always, check what's going on in the internet. So it's becoming very much part of our life. Now, in Denmark, the country now has what's called a digital ambassador. Quite recently, What is the background to that, and why is it important, and how different is it from, say, for example, your role as ambassador? Yeah, well, we don't actually have the technology ambassador yet,
but the government has decided to appoint one in not too distant future. So within a couple of months, we'll have a name and also a position filled. So it's still empty? It's still empty. So you can still apply? Yeah, you can also do it if you want. But I think the background behind this is an acknowledgement that technology already, as you said, plays a very important role in all of our lives, but also an acknowledgement that if we look a couple of years ahead, due to exponential growth of computing capabilities, technology will play an even more important role. And then if we fast forward to your last question, how is that different compared to my role as ambassador here in Indonesia or to ASEAN? Well, the main difference is, of course, that there is no country in the other end. So this will be a tech ambassador who will not be responsible for a specific geographical area, but who will be responsible for relations with technology companies, with academia, with the media, to try and find out what are the benefits, but also what are the challenges with technology and the development of new technology. Interesting. So, for example, you are an ambassador to Indonesia. You're dealing with Indonesia and ASEAN, sort of the diplomatic sort of relationship. Yeah. But the digital or the technology ambassador would be presumably dealing with technological companies. That's right. Right. So, but then what in terms of the duties and the types of companies, are we talking like, for example, Facebook, Google's and all those I think tech companies? We're talking about all of those. So I think what is very clear is that this person will have to spend quite a lot of time in Silicon Valley, but the person will also have to spend time in some of the other technology hubs around the world, in Shenzhen, in China, perhaps in Bandung here in Indonesia. And again, the relationship would be to find out how can you grab the technology, the possibilities of technology. And let me give you a couple of examples. I mean, driverless cars, I think many of us who live here in Jakarta are looking forward to that part and hope that it will be rolled out quite quickly. But of course, there are a regulatory aspect surrounding driverless cars. And if a car has to take a decision between basically doing harm to a person or doing harm to another person in a traffic accident, what would that car do? That's not something that technology companies should decide. That's something that government should decide. So the regulatory framework is going to be important in that regard. And I think that's just one example of how the new technology ambassador will work, have a bilateral relationship, not with a country, but with a company, and also try and influence that development and see how you can actually grip it and make sure that you get maximum positive out of it, and then you reduce the challenges or the backdraw of those technologies. Now, and the fact that this is sort of the government initiative, obviously, they see sort of whether it's the economic benefit of it down the line, or, as you mentioned, the regulatory aspect of it, and also like the taxation, for example. So do you see that this is the way that countries will sort of move forward, where technological companies such as we mentioned Apple, Google, I mean, they're like their earnings is much bigger than, say, small countries. They're already their own entities. So what kind of benefit in terms of the sort of the monetary or the just having a digital ambassador that can actually create not just relationship, but also negotiate perhaps business practices? Exactly. Well, I think one of the first points about this new initiative that the Danish Foreign Office has called techplomacy, so not diplomacy, techplomacy, is that we don't know exactly what the future will bring. What we know is that the development will be very quick, the pace will be quicker than it has ever been before. So today is going to be less fast-moving than tomorrow is going to be. So there is a degree of uncertainty surrounding this initiative. We don't know exactly how it will unfold, but what we do know is that we need to have a policy. We need to not necessarily be subject to the future, but help shape the future. And that's why I think the Danish government decided to appoint this first ever tech ambassador. But I think you're also pointing to something very important, which is that we took this initiative. I think many other countries will follow very quickly. Also because of what you just mentioned, many of these big tech companies, whether we talk about Facebook, Google, I mean, their turnaround is larger, not only than compared to small countries like my own, but in fact also larger countries. So they're becoming very influential international players, not unlike what countries have been in the past, or even what multilateral forums have been in the past. And that's why we need a dialogue with them. But not only with the tech companies, I think it's also important to say academia,
the singularity universities of this world will also play an important role in shaping international relations. Okay, let's take a little break, Casper. That's very interesting. You mentioned about opportunities and challenges in the digital world, and this is something that we can discuss setelah yang berikut ini. Kita akan lanjutkan pembahasan mengenai perkembangan teknologi dan digitalisasi. Tetaplah bersama Insight. Ya, kita kembali dalam Insight dan kita lanjutkan pembahasan mengenai tantangan perkembangan teknologi dan digitalisasi. Saya ditemani oleh Casper Klinger, Duta Besar Denmark untuk Indonesia dan ASEAN. Casper, you've been here in Jakarta now for what, 3 Almost years? 3 years, yeah. It was 3 years again. And how are you finding it? How are you seeing the sort of the growing digitalization of the Indonesian people? I mean, in terms of population, of course, we're very, very large. And when it comes to sort of the use of technology, especially because we have a lot of young people here in Indonesia, they're very quick to adapt. You know, Twitter in Jakarta, I mean, Jakarta is the capital of Twitter, and also the number of users of smartphones of now in the sort of over 100 million. So, Exactly. and because the cost is also now much cheaper. So, but how do you see? I mean, there's one thing using it, and there's another thing actually being productive users of the technology. I mean, at the end of the day, you know, a gadget is only as good as how you use it, basically. If you just use it to, you know, watch cat videos all day, it's not going to be very productive. I don't watch too many of those myself, but I mean, they're good, get your drift. but, you know, sure. that's not that should not be the main core. So how do you see in Indonesia's? Well, I think you know, you have a very tech-savvy population, and of course you have a young population, which means that some of these new technologies and the new opportunities will get a hold very quickly in Indonesia. And I think you see that no matter where you go, people are constantly on their smartphones. They use it for communications, but they also increasingly use it for, you know, ordering a meal or getting a Gojek to go somewhere. So I think the opportunity to reap the benefits of technology is perhaps more present in Indonesia than in many other places. And my experience with Indonesians is also that there is a big appetite for embracing the opportunities that technology brings. But again, I think the application of technology is one thing and the development of technology is another. And of course, a lot of the technology developments are not necessarily all of them coming from Indonesia, but the application of that technology is taking root very quickly. So I'm very optimistic on Indonesia's behalf, but I think there are also a couple of areas that Indonesia, both the public and the private sector, needs to take a keen look on. Such as give us Well, some I can give you examples. 2 examples that, or perhaps 3 examples that I think are critical. One is the obvious one: infrastructure. You know, if you want, Yes, that's always been our problem. Yes. and it's incredibly expensive. You put up, you know, 3, 4, 5, 6G networks to really get the speeds where you can get the applications working. And one thing here is in Jakarta, where you have very fast mobile internet. But of course, if you move a little bit further away into some of the more remote islands, you have very limited coverage. And if you want to use technology as a development tool, healthcare, education, economic growth, then you also need to roll out the infrastructure. So I think that's the first point. The second point I would point would be in the direction of the regulatory framework, because of course new technologies brings new opportunities, and the speed of new technology is so fast that all governments, including my own, is sort of falling behind in regulating to avoid any harmful dimensions of that new technology. So that's the second one I would point to. And then the third one, which I think is important for Indonesia, the government is of course looking towards increasing taxation revenues for good reasons, because that will bring schools and healthcare and all of that. But of course some of these new big tech companies are not necessarily delivering their tax revenues in the countries where they're most successful. And I think that's something that all of us, including Denmark, but certainly also Indonesia, needs to pay a lot of attention to, because otherwise you basically undermine
the possibilities to roll out welfare That's right. For example, opportunities. Google. I mean, it's so difficult to get them to pay their taxes, for example. So I think there's a fair point about the regulations. Even in the media industry, television industry, for example, when it comes to infrastructure, we're still very much dependent on, say, analog, whereas actually technologically we can migrate, but because of the regulations and the resistance towards digitalization has been very slow. I think it's making it very difficult for Indonesia to actually really benefit from the digital economy. However, things are getting cheaper, right? That's the whole thing about technology. It's becoming more affordable. Now, how do you see sort of the growth? Because there are now, we mentioned apps, for example, and the use of sharing economy, like the Gojek phenomenon, the Uber and the phenomenon, and also the e-commerce. We're seeing that it's growing. But how do you see that in Indonesia's sort of context of economic growth? Because we're still very much reliant, for example, on commodities, but we also need to start growing our manufacturing, because we have a lot of people to feed and to find work for. Is the digital economy a good solution for a country like Indonesia? I think it's a huge opportunity for a country like Indonesia, and it basically makes it possible for you to leap over a couple of development stages and go directly to the opportunities of the 21st century, basically. But there is a flip side of the coin, and one good example is, of course, the car industry. Indonesia has a strong car industry, and I think all of us that drives Kijangs on a daily basis will know that they are produced here locally. But of course, with technology, cheap robot technology also comes in your way, and that basically removes traditional blue-collar but also white-collar jobs, and that can in itself undermine the economic growth development. But on the other hand, by having access to new technology, e-commerce, I think, is a really good example that you mentioned. Today, e-commerce is very, very low, very small in Indonesia. Perhaps just 3, 5, 6% of commerce takes place. And if you compare that to China, or Thailand, Vietnam, it's at its infancy stage. But can you imagine being able to use e-commerce to the remotest parts of Indonesia? I mean, that holds enormous opportunities. And I think all companies that want to do business in Indonesia will have to have a policy on e-commerce. And I think they will eventually, unless we're talking very big products, they will have to have an e-commerce as part of their business platform, because that is something that will be important. But then again, the key is, of course, infrastructure, so that there's no digital gap, no digital divide, and also the right regulatory forms that can actually encourage investors, and not sort of tax them too early before they even start growing. We'll take another break, Casper, but we will continue our discussion after this. Setelah yang berikut ini kita akan lanjutkan pembahasan masih mengenai teknologi, tentang perkembangan serta tantangannya. Ya, masih dalam Insight, kita lanjutkan pembahasan mengenai tantangan perkembangan teknologi dan digitalisasi. Saya ditemani oleh Casper Kling, Duta Besar Denmark untuk Indonesia dan ASEAN. Casper, we mentioned earlier, particularly here in Indonesia, I mean, even though we are very adaptable when it comes to using the technology, and technology does sort of improve our lives. It's making it much more efficient. We can communicate, we can connect with each other quickly, we can be much more sort of everything is faster, but at the same time, especially for a growing country like Indonesia, it can also take away jobs, for example, jobs where, repetitive tasks, you can just assign technology like a robot or automation, for example. So there's that aspect that we need to think, how can we balance that? And and Indonesia still needs that sort of to basically create jobs for its blue-collar people. And the other one is that for companies that are not quick enough to adapt to technology, disruption is there. It's basically inevitable. So companies would have to adapt. Now,
Going forward, because there's now no turning back, I know, what sort of skill set or what sort of education, what sort of attitude or business acumen that people need in order to move, to work, to adapt to a life which is basically directed by technology, need to have? Yeah, and I think what you're pointing at here is important, which is the educational aspect of it, but also the mindset, if you like. Because again, what is clear is that exponential growth will continue. And of course, the difference with exponential growth compared to linear growth is that all of a sudden it goes extremely fast and the opportunities is just around the corner. You mentioned before jobs that are lost. Let me give you a small example from my little world. Our visa application department at the embassy could very soon be replaced by automation, artificial intelligence that will automatically deal with Indonesian applications for visas to Denmark. So I think the first one is to acknowledge that you need to adapt. And I think that's one of the reasons why the Danish government has taken this step. But the other one is agility and flexibility, to be ready to very quickly change competences in your societies in the direction where the development is going. So for example, if you are educating a lot of people for the car industry for repetitive tasks that you mentioned before, and you know that in a few years' time those jobs will be lost to robots, well then you need to change that workforce into something which will be part of the future. It could be operating drones, as I mentioned before, or it could be other tasks involved in technology. But I think the point here is agility and a very conscious decision that if you don't do anything, then you will suffer, disrupt or die, as a book I recently read is called. But is this something that Denmark is already addressing? And obviously now that the government thinks it's very important to have a digital technology ambassador, obviously that also requires somebody with the know-how, with the full understanding of all the potentials, the challenges and opportunities that technology has. Is this now very much part of the curriculum, the education on how actually to live and work and create and innovate in the digital world? I think it is, but again, as I said before, I think one of the reasons why the government decided to spearhead this new initiative is also an acknowledgement that we're not where we need to be, perhaps, for the future. So by having diplomacy or a new digital approach, a new digital focus, I think that will also trickle down in our government, into the private sector, and also into our education system, with an increased acknowledgement in society, in the Danish society, that we need to embrace the new technology. We need not only to sit back and be concerned about it. So I don't think we are where we need to be, but hopefully these new priority areas will help us also get our education system adjusted to what's coming our way. And I think that acknowledgement is something that all countries will have to go through, regardless of whether you are a huge country like Indonesia, or a small one like Denmark, or a country in Africa, South America, or elsewhere. But how do you deal with sort of the dark side of technology? Because we know that at the end of the day, it's a tool, but then it can be used for very productive, very good, very beneficial tool to bring world harmony, but on the other hand, it can also be used to harm. It can be used to abuse. It can be used to conduct criminal activities and to basically, we've seen that this is a tool also used by bad people, by terrorists, for example. How is that addressed in Denmark? Is there regulation, for example, that prevents children access in the internet world that would expose them to, crimes and criminal minds and that sort of thing? But again, I think the regulatory aspect is so important, and because of the pace of the development, we need to move very quickly on the regulatory aspect as well. But we have to make sure that we get it right. But did you have that now in Denmark? Is that in place, or no, is that just we have very strict regulations in that regard. But of course, we're not able to fully control the vast information on the internet. But of course, that's one of the reasons why you set up task forces that are specifically looking at crime against children, or another thing which has become big for us, cybercrime, hacking into both the government but also into private sectors, perhaps to steal
competitive advantages, etc. So 15 years ago, we would not have found a very large group of people looking only at cyber crime or cyber security. Today, that's an essential part of our government, as it is in many other hacking, places. cyber crimes, and also now the creation of fake news, fake information, things that can actually basically trigger all sorts of conflicts. Now, Casper, are you optimistic that the world is going about it in the right way when it comes to embracing technology and the digital world, especially since this is very much borderless, virtual, reality that we're dealing with, and yet it feels that this is more real than the brick and mortar existence that we have, and that includes how we relate to one another. How now it's easier to just not speak, but use just chatting and so on and so forth. Is this something that frightens you, especially that you have children? Well, I would say, I'm a globalist, so I'm a big believer in the opportunities that globalization will bring about, and I think those that are very concerned about free trade and the interlinkages in the world, I simply don't agree with that. I think fundamentally the opportunities are much greater than the drawbacks or the challenges. But so I'm looking forward to new technology. We talked before about my embarrassingly bad Bahasa capabilities, and one of the things I'm looking forward to is within a couple of years, we will all have a small earpiece that will simultaneously translate any language that we come across, and I think the potential of social interaction in the fact that you can communicate with everybody is mind-blowing. You can go to the hills of Papua New Guinea and you can immediately engage in a dialogue with the people locally. I think that will bring the positive benefits of globalization in its core way. But of course there are other parts of this technology development that I'm concerned about. You mentioned my children. I have two boys, 8 and 13. And I'm sure they're always on their smartphones, Well, right? they are often on it, and I'm beginning to feel very old in the sense that we're putting down limitations on the amount of time they spend on it. But let me give you a very concrete example of some of the concerns that I have. A couple of weeks ago we had a birthday party for our oldest son. He had 15 friends over for sleepover, and all of these great, healthy young children, they spend a lot of time, even together, looking at their individual phones. And when the old school dad came in and said, you have to talk together, and they said, no, well, we're playing together on our devices. We are talking together. We are talking together, and that perhaps shows that I'm even becoming a dinosaur myself. But I think the point is, social interaction will also be affected by the new technology developments, and what that will imply for the way we engage in our societies, and perhaps also the understanding and respect we will have for each other is of course going to be affected. You also mentioned before how this can be misused by those who are not necessarily have a good intention. And I think whether you look in Indonesia or in Europe, in Denmark, if you look at terrorists, of course they have embraced new technology in a fundamental way, which has enabled them to circumvent our preventive structures and communicate and also promote their ways in a very efficient way. And I think that's another example of where we as governments or societies, we need to develop mitigation strategies in order to really harness that kind of jeopardy. Yeah, and I think because now that that Denmark will have a digital ambassador, maybe there should be sort of like a digital UN, on the level of international cooperation. The UN is represented by countries, but as we know, technology, the internet, it's borderless, it's everywhere. So perhaps there should be some kind of super body that deals with things like cybercrime and how to deal with the dark side. No, I completely agree. And of course, many of these multilateral international organizations are already looking very keenly and developing policies or regulations in this area, whether you talk about the UN, ASEAN, the European Union, etc. But I think we've only seen the tip of the iceberg in the sense that all of these organizations will have to become much more forward-leaning, much quicker in the pace, in order to find ways of regulating or developing policy. Okay, well, Casper, thank you so much for speaking with us. Very interesting, and we look forward to
get the name of the future digital or technology ambassador of Absolutely. Denmark. Setelah informasi berikut ini kita akan lanjutkan pembahasan masih mengenai perkembangan teknologi dan digitalisasi khususnya di Indonesia. Nah, siapa narasumbernya? Tetaplah bersama Insight. Ya, Anda masih bersama Insight. Indonesia merupakan salah satu negara pengguna internet terbesar di dunia. Tahun 2017 jumlah pengguna internet diperkirakan akan mencapai 112 juta orang, luar biasa banyaknya. Nah, sejauh mana Indonesia mampu memanfaatkan potensi ini dan juga bagaimana kesiapan pemerintah dalam membuat regulasi bagi pertumbuhan industri digital. Saya akan membahasnya bersama tamu saya kali ini, Samuel Abrijani, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika. Semi, apa kabar? Baik. Tadi kita sudah mendengarkan wawancara dengan duta besar dari Denmark. Kalau di Denmark itu mereka akan menciptakan ini level tertinggi ya, duta besar yang khusus fokus kepada semua yang berkaitan dengan digital life. Ya. Baik dari regulasinya, dari bagaimana menggait bisnis, melakukan kerjasama networking, apalagi nanti berhubungan dengan investor-investor dan player besar, misalnya seperti dengan Google, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, Indonesia ini bagaimana kita roadmap-nya ke depan? Saya tahu bahwa OJK, BI, dan juga dari Kominfo, ya, pahamlah betapa pentingnya kita membuat regulasi yang sesuai dengan zaman, ya, sehingga kita tidak ketinggalan zaman karena biasanya teknologi duluan baru regulasinya. Bagaimana? Kalau di Indonesia, saya rasa lebih dari sekedar menteri ataupun duta besar khusus, Pak Presiden langsung. Presiden punya visi bahwa Indonesia harus menjadi energy of Asia untuk digital ekonomi ini. Dan kita punya ingredientnya semua. Iya. Kita punya marketnya, kita punya SDM-nya, kita punya know-how-nya juga. Karena ini bukan teknologi yang khusus, ini untuk teknologi terbuka, jadi semua orang bisa mempelajari. Akses, ya. Exactly. Nah, itu yang membuat kita punya keunggulan. Kalau kita bersaing di teknologi yang lain, mungkin kita bisa kalah. Tapi di teknologi digital ini, memang kita punya peluang besar. Kita punya, tadi saya katakan, kita di dunia digital itu agak unik. Uniknya gini, saya ada satu perusahaan di Amerika, dia meng-hire 190 pegawai coding yang buat coding, ya? Coding itu dari 190 negara. Loh, kenapa sih kita tanya, kan kita wondering kenapa? Karena mereka bilang kita perlu way of thinking mereka dari berbagai macam latar belakang. Kita kan punya semua. Kita kan majemuk. Kita bisa cari orang dari Palembang, dari Madura, dari ini, tapi ngerti coding. Waktu mencari solusi, kita bisa mencari solusi yang terbaik. Nah, itu satu. Kedua, Indonesia banyak sekali permasalahan. Di dunia digital, permasalahan itu adalah peluang. Coba kita lihat yang sekarang ada Gojek itu. Itu kan permasalahan sebenarnya. Orang harus kalau mau naik Gojek harus jalan Ya, tergantung di mana kita melihatnya permasalahan. Bagi kita konsumen, tadi Semi saja sendiri akhirnya harus naik Gojek itu bisa menjadi solusi terhadap berbagai masalah. Itu kan? Ya. Maksud saya dia melihat satu permasalahan, tapi dia ada peluangnya. Makanya terbitlah aplikasi-aplikasi seperti ini. Nah, itulah di dunia digital. Begitu ada masalah, disitulah peluangnya. Karena apa? Di dunia digital itu inovasi nomor satu. Harus efisiensi. Ya, betul. Dan inklusif. Tiga syarat ini harus ada. Nah, tadi betul sekali Semi kalau melihat Indonesia ini salah satu negara yang terbesar bukan saja di ASEAN tapi di seluruh dunia dari segi growth ya. Saya ingat waktu penetrasi internet kita masih begitu rendah, tapi sekarang ini sudah hampir 112 juta dan diperkirakan ke depan akan jauh lebih banyak. Ini bisa satu negara, beberapa negara Skandinavia sendiri ya dari segi jumlah dan juga dari segi minat para investor datang ke Indonesia untuk mencari, menanamkan investasi dan lain sebagainya. Itu tahun 2016, tahun 2017 ini kan diperkirakan akan terus meningkat, khususnya di bagian fintech, financial technology dan juga e-commerce. Tadi disebutkan pasarnya ya Indonesia ini peluang itu sangat besar. Nah, regulasi apa khususnya untuk
aplikasi yang akan berjamuran ya dengan peluang-peluang ini yang sudah disiapkan dan kira-kira paling cocok buat Nah, Indonesia? kalau kita kan ini masih dalam tahap emerging menuju ke transition. Jadi emerging itu pada saat emerging itu yang penting jangan dihambat. Karena dia masuk bermunculan aja dulu, nggak boleh dihambat, makanya difasilitasi. Nanti kita masuk ke transition, nah itu sudah harus penguatan di aturannya. Kalau sekarang biarkan dulu, tapi selama tidak melanggar, ya kan? Karena kalau enggak nanti tidak bisa Contoh berkembang. melanggarnya seperti apa? Contoh melanggarnya umpamanya kita ngomong apa ya yang paling gini, e-commerce ya kita ngomong itu apa namanya marketplace. Marketplace itu kan yang jualan ke orang lain. Ya kadang-kadang nggak jelas apa nggak yang jelas, mereka ya. Nah, itu. jual dan juga Ya kan, mereka proteksi terhadap exactly. konsumen. Jadi kan pemerintah menyediakan namanya safe harbor policy. Artinya apa? Semua yang terlibat punya tanggung jawab sendiri-sendiri, bukan dilimpahkan satu orang ataupun hanya marketplace-nya. Karena dia nggak tahu yang barang yang dijual. Padahal dia sudah kasih ketentuannya, kamu harus menjual barang yang tidak melanggar hukum, jual barang yang sesuai dengan yang kamu tawarkan. Apabila terjadi dispute, harusnya dispute-nya hanya terhadap penyedia barangnya, bukan penyedia platformnya. Nah kayak gitu mamanya itu kan. Sekarang masih agak simpang siur ya, antara siapa yang perlu kita cari untuk bertanggung jawab, apakah providernya ataupun konten providernya. Awalnya marketplace itu dikejar-kejar, kan pernah juga menjual bayi waktu itu. Tiba-tiba orang kaget semua, yang jadi masalah marketplace. Padahal itu ada orang iseng ataupun orang yang kelewatan lah untuk menawarkan hal-hal yang tidak. Nah ini yang kita siapkan adalah bagaimana yang ekonomi digital ini masuk, tapi tanpa hambatan dulu. Jadi kita ini membuka pintunya dulu. Jangan aturnya jangan terlalu ketat dulu. Kita lihat sambil kita mengatur. Nanti kita masuk ke transition, habis itu kita transformation. Ya, saya tertarik ini sebenarnya peran Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo dalam hal ini seperti apa? Nah kalau kita Indonesia sekarang itu sudah paling pesat lah penggunaan Facebooknya misalnya, media sosial. Ini kan menimbulkan masalah lain juga ya, dengan adanya misalnya maraknya konten dan lain sebagainya yang mungkin tidak berdampak positif. Tapi di sini juga ada platform sebagai e-commerce di mana orang bisa jual beli dan lain sebagainya. Kemudian ada nanti yang namanya financial technology di mana di situ bisa menggantikan peran bank yang selama ini mungkin agak sulit bagi beberapa orang untuk mengakses dengan cepat. Di mana Dirjen Aplikasi Informatika ini berada? Di teknologinya, jadi di digitalnya. Tapi umpamanya dengan perhubungan atau dengan taksi online berbasis aplikasi, kita berkoordinasi dengan perhubungan, dengan fintech tadi, OJK ataupun BI. Jadi kita lihat tadinya, kalau dengan e-commerce, perdagangan kita berhubungan dekat atau perpajakan. Jadi kita dengan siapa aja kita merepresentatifkan adalah digital ya atau teknologinya supaya mereka dalam menjalankan itu sesuai dengan roadmap kita dan aturan yang ada. Dan selama ini bagaimana koordinasi dengan departemen-departemen ini, itu apa tantangannya? Ya selalu koordinasi. Nah, saya kan baru bergabung di pemerintahan 5 bulan. Nah, pemerintah masih fresh from the oven. Exactly. Pak Rudi, Pak Menteri kita sudah memberi arahan bahwa kita harus punya PIC di tiap kementerian. Artinya nanti di kedirjenan saya punya sekarang ini. Umpamanya urusan kesehatan, saya sudah tahu. Oh kamu ini si Luat mamanya atau Pak Slamet mamanya itu sudah jadi dedicated. Jadi setiap orang punya dedicated partner di kementeriannya dan itu tidak hanya untuk urusan e-gov-nya tapi juga bagaimana dengan pembinaan industrinya. Nah itu emang keinginan Pak Menteri adalah supaya kehadiran Aptika khususnya Kominfo secara umumnya atau Aptika secara khususnya ini bisa bermanfaat. Ya, jadi SMI kan masih baru dan backgroundnya kan pasti IT kan, digital, profesional. Ini bagaimana? Karena ini kan urusan pemerintah itu kan hal yang lain. Apalagi mungkin di sana pembuat kebijakannya itu mungkin tidak terlalu ini masih gaptek atau masih tidak paham dan lain sebagainya. Apa selama ini 5 bulan ini yang dirasakan dalam memastikan bahwa ini semua pemerintah bukan menjadi penghambat, pemerintah bukan ketinggalan zaman, ketinggalan kereta, tapi justru menjadi fasilitator. Ya justru itu ya memang kalau Pak Menteri bilang ya kamu saya taruh situ untuk jadi menjadi fasilitator supaya ini transformasi ini menjadi smooth. Nah, saya rasa saya malah kaget mereka malahan sudah banyak advance, yang muda-muda itu banyak advance. Cuma memang birokrasi ada birokrasi yang itu harus saya pelajarin bagaimana mekanisme
pengambilan keputusannya, penggunaan anggaran. Kalau kita di swasta kan outcome, yang betul outputnya apa nih? Kadang-kadang ada hambatan tuh langsung kita cari solusinya untuk jalan pintas. Tapi kalau di pemerintahan kan harus ada urut-urutannya lah. Iya, tapi untungnya dengan Presiden Jokowi kerja itu kan paling penting. Kira-kira apa? 100 hari pertama ini yang memang masih harus dibenahi apa? Sekarang ini kita di kita sekarang restrukturisasi ya. Jadi restrukturisasi seluruh. Jadi kita restrukturisasinya untuk lebih ke arah fungsionalnya apa. Jadi tadi harus ada keberadaan kita itu memang dibutuhkan oleh partner kita di pemerintahan maupun di industri. Itu aja pesan Pak Menteri itu dua itu. Kalau enggak ngapain kita ada kan gitu. Jadi memang tugas kita sebagai motor di teknologi ataupun ekonomi ataupun gerakan digital ini ya kita harus berperan lebih aktif. Saya makanya kita akan sudah bertemu dengan pertanian. Bagaimana menerapkan teknologi digital di pertanian? Bagaimana menerapkan ini di kesehatan dan seterusnya. Ini yang memang kita lakukan. Yang penting pemerintah itu hadir itu bukan untuk menghambat, itu aja dulu. Penting. Ya, penting sekali. Itu penting sekali. Jadi kita juga nggak bisa membebaskan tanpa aturan. Ya kan? Nah, ini dia. Dan juga konsumen tidak bisa dibiarkan begitu saja karena harus diproteksi, nanti ada penipuan dan lain sebagainya. Kita istirahat sebentar dulu, saya ini menarik sekali topik kita kali ini. Setelah informasi berikut ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai perkembangan teknologi dan digitalisasi di Indonesia, apa saja yang perlu dilakukan khususnya oleh para regulator. Tetaplah bersama Insight. Ya, kita lanjutkan dalam Insight perbincangan mengenai regulasi teknologi digital di Indonesia. Saya ditemani oleh Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo, Sami Abrijani. Sami, seperti kita tadi katakan bahwa ya tidak dipungkiri lagi ya, Indonesia mau tidak mau kita sudah di jalur digital dan jumlah startup yang ada juga semakin banyak ya, dan kalau tidak salah juga pemerintah kan menginginkan 1,000 startups. Jadi mungkin ini merupakan sesuatu yang sangat bisa membantu perekonomian kita juga, karena orang-orang bisa kreatif dan kalau kita gunakan dengan baik itu memberikan peluang yang baru ya terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Selain startup, ternyata banyak juga investor masuk ke Indonesia, bukan hanya domestik tapi investor asing juga. Mereka besar-besar. Biasanya mereka melihat di mana yang mereka bisa tanamkan seed money-nya dan kemudian mungkin membeli dan lain sebagainya. Apa kira-kira regulasi yang diperlukan untuk memastikan bahwa ini semuanya terproteksi? Tidak ada hit and run, penipuan dan lain sebagainya yang tentu kita tidak inginkan. Ya, kita punya beberapa regulasi khususnya untuk investasi, ada regulasinya untuk layanan pun kita punya regulasinya. Yang pertama yang harus diprotek adalah masyarakat, bahwa masyarakat Indonesia harus terproteksi. Salah satu kita punya program adalah bagaimana data-data tentang orang Indonesia terproteksi, bahwa kita bisa mengaksesnya bisa ditaruh di dalam negeri, mamanya data centernya itu ya salah satu. Bagaimana kita tujuannya sih sebenarnya memprotek pertama adalah masyarakatnya. Kedua, investasi di dalam dan di luar. Ya kan harus dua-duanya kan. Kalau kita nggak menjaga iklim investasinya, orang luar juga nggak mau investasi ke kita. Tapi orang kita pun berinvestasi harus juga diproteksi. Nah itu bagaimana? Karena misalnya salah satu yang growing atau akan tumbuh itu sistem payment ya. Walaupun saya lihat di Indonesia itu masih lebih cenderung misalnya kalau beli sesuatu online tuh bayarnya di ATM dulu gitu, tidak terlalu terbiasa menggunakan PayPal atau misalnya menggunakan kartu kredit dan lain sebagainya. Tapi ke depan kan pasti akan lebih marak lagi penggunaan transfer yang sifatnya digital. Ini sudah disiapkan untuk arah ke situ? Saya lihat ini sebenarnya justru ada peluang. Tadi ngomong tentang payment method kita. Orang Indonesia itu baru 65 juta yang masuk dalam sistem perbankan kita. Dari 177 orang dewasa. Berarti ada 100 juta lebih yang belum masuk dalam sistem. Apakah ada yang salah dari sistem keuangan kita? Kenapa orang ini belum bisa dilayanin? Atau memang orang kita ini perlu suatu metode khusus dalam bertransaksi? Itu mamanya. Orang Indonesia kan sepatu nggak mau utang. Dan maunya simple.
Ingat nggak kita waktu kita orang suka beli lagu di telepon, Iya, di mereka handphone, bayar SMS ya, itu dengan itu. Dia kan mau simple dan dia bisa top up di mana aja. Bank itu ataupun kasir itu bisa jadi yang namanya kios-kios kecil di jalanan itu bisa jadi kasir mereka. Kita sisa top up aja kan. Apakah itu mungkin? Saya kemarin bicara di satu panel dengan OJK juga di situ. Saya challenge, jangan-jangan kita perlu metode baru. Orang kenapa ada 100 juta orang tidak masuk dalam sistem perbankan karena kita? habitnya sangat berbeda misalnya di negara berkembang yang terbiasa melakukan transaksi itu. dengan kartu kredit dan mereka ya walaupun jumlahnya kecil ya masih justru tidak suka menggunakan cash. Kita kan masih lebih suka menggunakan yang tradisional. Itu dia, makanya ada sekarang pengguna internet itu 132. Itu dari surveinya ABGI tahun lalu, baru 65. Berarti ada separuhnya aja yang orang di internet itu belum punya ini loh, belum punya akun bank loh. Nah, ini bagaimana mengakomodasi mereka supaya mereka juga bisa bertransaksi. Ini saya challenge teman-teman yang di fintech, coba ditemukan suatu metode sistem perbankan yang lebih buat mereka ini lebih familiar ataupun lebih mudah. Ya tidak terlalu ribet lah, Exactly. harus tidak mengisi formulir, know your customer dan lain sebagainya. Saya lihat juga angka digitalisasi fintech itu akan mendominasi tahun-tahun ke depan ini. Kita sudah siap bila tiba-tiba berjamuran startup yang berbasis fintech di mana orang bisa meminjam, bisa membeli saham, bisa berutang lah, semua hanya menggunakan smartphone. Karena di Indonesia kebanyakan menggunakan mobile ya, bukan menggunakan komputer. Ya saya rasa untuk yang investasi per P2P loan mamanya itu akan berkembang dan saya rasa nantinya akan terseleksi juga. Nah, yang penting masyarakat harus hati-hati dalam melihat siapa yang Tapi nanti siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang OJK memberikan? harus ada OJK, ada dari BI, ada dari kami. Jadi kita berkoordinasi, kami dari aplikasinya bahwa mamanya untuk payment method cara pembayaran. Benar nggak dia itu chargingnya benar nggak dari sistemnya? Jangan-jangan 2 kali charging. Jadi kita bisa mengawasin dari teknologinya. Kalau dari OJK dari aturan-aturannya. Persyaratan-persyaratan sebagai penyelenggara Ya kalau konsumen kan ingin financial. tahu kemana mereka bisa mengadu, misalnya tiba-tiba uangnya lenyap atau ada yang berutang tidak dibayar dan lain sebagainya. Ini kan, ini kan kebanyakan ke polisi. Iya, karena penipuan-penipuan ini tanpa fintech saja kan sudah marak. Dengan ini kan siapa tahu nanti ada yang membuat startup dan ternyata hanya untuk mencari keuntungan dengan merugikan orang lain kan. Sebenarnya memang saya kalau di dunia media kan kemarin yang namanya Dewan Pers juga menerbitkan logo. Nah diharapkan OJK juga mamanya. Jadi masyarakat tahu yang mana yang saya boleh bertransaksi dengan. Ya kan? Oh kalau yang ada sudah sertifikat ada, yang diberikan. kayak gitu. Jadi memudahkan untuk ada yang bisa dikenalin oleh masyarakat. Maksudnya arahnya akan ke sana. Jadi di internet itu kan kita tidak bertatap muka. Jadi kita memang harus mencari reference atau mencari verifikasi lagi. Tapi kedepannya ini semua layanan dan semua pengguna itu akan teridentifikasi. Nah, salah satu yang menjadi concern orang ini selain hacking ya, sering sekali sekarang pencurian data dan lain sebagainya itu adalah dengan big data ini. Tadi katanya supaya menjaga privasi semua server ada di Indonesia. Tapi kita ketahui misalnya kan kadang-kadang kan tidak mungkin ya ada di karena platform yang kita sering gunakan itu justru kan berbasis di tempat lain. Nah, sekarang telah terbukti bahwa hackers itu dan juga surveillance ya orang bisa mengambil data, mengecek apapun dengan menggunakan Big data ya. Smartphone ini sudah dipikirkan ke depan Sudah, bagaimana jadi gini, mengakali. saat ini kita namanya perlindungan data pribadi, ya kan? Saat ini levelnya masih ke keputusan menteri peraturan menteri. Kita lagi godok untuk menjadi undang-undang. Karena di internet privasinya kan hampir nggak ada. Dan orang sekarang menjual beli data begitu itu saja. yang Kita sering mendapatkan telepon bahwa wah ini saya tanya ini dapat nomor telepon dari mana? Oh dari ini loh. Saya kan bukan nasabah kok. Ternyata ada transaksi kan. Itu orang menjual beli yang data. kita ingin proteksi masyarakat. Jadi kita sudah ada permennya, akan ada undang-undangnya. Jadi emang di era digital ini orang bisa menyimpan atau mendapatkan data lebih mudah. Atau kita dengan sengaja atau dengan tanpa sengaja kita memberikan data kita, ya kan? Nah, kita bertransaksi di internet
Setiap toko aja kita ngisi data kita, kartu kredit kita. Nah, nanti kita akan buat satu sistem yang lebih simpel. Sekali aja kita masukkan data kita. Nanti sisa antar lembaga ini yang berhubungan, tolong bayarin. Oh, ini sudah sini, ini nomor invoice-nya. Perintahnya sudah jelas. Jadi nggak usah semuanya tiap kali kita ada transaksi data kita kemana-mana. Iya, oke, Sammy, sukses selalu dan kita tunggu nanti bagaimana progres ya dari regulasi yang akan diterapkan oleh pemerintah supaya pemerintah tidak menjadi penghambat, ya, tapi justru menjadi fasilitator. Ya. Itu harapannya. Terima kasih. Ya, memang kemajuan teknologi memberikan kemudahan berbagai aspek kehidupan dalam genggaman tangan yang dulu mungkin hanya sebuah angan-angan. Inovasi muncul silih berganti menjawab kebutuhan di segala lini. Sementara untuk meraih peluang di era digital, sektor-sektor ekonomi juga mau tidak mau harus melakukan adaptasi dan pemerintah sigap membuat regulasi yang sesuai. Sementara itu masyarakat juga harus siap dengan perubahan dalam kehidupan sehari-hari dalam interaksi. Bagaimana kita berkomunikasi dalam basis teknologi, tentu saja tanpa melewatkan aspek keamanan sebagai proteksi. Demikian My Insight malam ini. Saksikan kembali Insight besok bersama saya Desi Anwar. Sampai jumpa dan bye-bye.